This is Andy Purwell for Boxing Social in association with Betfred. We're in Leeds and I'm joined by IBF World Champion Kiko Martinez. Kiko, firstly, as always, how are you? Sí, estamos aquí con el campeón IBF del mundo. Kiko, primeramente, ¿cómo estás? Bien, estamos bien, contentos y muy felices de estar aquí en Leeds. Yeah, we're really good, really happy, delighted to be here in Leeds. Kiko, IBF World Champion at your age, what does it mean to you to have that title heading into Saturday night, being the champion this time round, heading into this fight with Josh Warrington? How much more pressure does it bring knowing that you have to defend your title, you're the man being hunted instead of the man trying to be the hunter? Sí, ¿cómo se siente ahora? Obviamente tienes el título de IBF. A tu edad también, significa que vienes el sábado el actual campeón y vas a enfrentar a Josh Warrington. Y hay como la presión de defender el título, ya no eres el cazador o la persona que te quieren cazar, ¿no? Sí, siempre me van a querer cazar, ¿no? Estoy fuera de mi casa, yo soy el campeón y tengo que defender el título para seguir siendo el campeón mundial, entonces yo siempre voy a estar en la presa de los ojos del mundo porque o gano o pierdo o me retiro, no voy a tener más oportunidades que esta. Yeah, so I feel like I'm always going to be the one that will be hunted because I'm the away fighter, I'm the champion, and I'm defending my title. And if I want to continue to retain my title, I need to win. Obviously, the eyes of the world will be on me because if I win, I'll continue. But if I lose, then it'll be a case of me retiring. Kiko, I remember speaking to you about this when the press conference was first announced for this fight, and I've spoken to others about it. How much is retirement playing on your mind? Is it very much so that if you are unsuccessful on Saturday night, this is the last we see of Kiko Martinez, or is there still a plan beyond this? You're going to give it a go, try and become a world champion beyond this if you wasn't to win on Saturday? Sí, hablamos de esto en la rueda de prensa, la primera, cuando se anunció por primera vez la pelea. La cuestión es de que si llegas a perder esta pelea, ¿eso significa que no vamos a ver más Kiko Martínez o tienes como un plan B de seguir y querer ser como campeón del mundo de nuevo? No. Como mucho, si pierdo, haré una pelea más para el retiro. Como mucho, pero no volveré a ser campeón del mundo. Es ahora o nunca. No va a haber Kiko Martínez para más. Solo habrá una pelea más en el retiro de Kiko Martínez. Si me lo planteo de esa manera, pero no voy a luchar más por otro título del mundo. Esta es la última oportunidad y tengo que seguir siendo el campeón mundial para seguir siendo boxeador. No, there'll be no second chances. I may go on to have a farewell fight if I was to lose this, but certainly there'll be no fighting for world titles. There'll be no more Kiko Martinez except that farewell fight. So that means I have to go out and win. This is my last chance. And this is what I want to do. If I want to continue boxing, I need to win this fight. So Kiko, when you talk like that, how important can Saturday night be for you financially? Because the opportunities that could present itself. And do you think at all people have overlooked you? Because people mention a potential Josh Warrington and Lee Wood fight if Josh was to win. Do you think you've been overlooked if that's being mentioned? Sí, ¿qué tan importante entonces el sábado, de haber dicho lo que acabas de decir, qué tan importante es en cuanto al dinero también, pero también futuras peleas? Y también piensas que la gente está mirando más allá de ti, pensando, por ejemplo, en una pelea de Josh Warrington y Lee Wood. Sí, obviamente ellos ya lo tienen hecho, tienen la victoria ya cazada, pero obviamente se están equivocando, igual que se equivocaron con Keith Callahan. Se han equivocado muchísimas veces y yo el sábado volveré a hacer que se equivoquen porque yo quiero seguir siendo el campeón mundial. Yep, I think in their eyes it's all done and dusted, but that would be a mistake in the same way they made a mistake when they predicted Kid Galahad would win. And I'm going to prove once again on Saturday that they're in the wrong and they've made a mistake when I retain my world title. Kiko, you shocked the world when you beat Kid Galahad. Where does your motivation come from at this stage in your career? Is it just your love for the sport? Is it how much you enjoy boxing? Or is it because you feel like you can prove you're the best featherweight champion or you can go on to unify? Where does your motivation stem from?
Sí, ¿dónde viene? Porque después de la sorpresa que diste en la pelea de Kid Galahad, ¿dónde viene ahora la motivación? ¿Es por el amor del deporte? ¿Es porque quieres demostrar que eres el mejor? ¿Que eres el mejor en peso pluma? ¿De dónde viene esa motivación? La motivación es seguir siendo el mejor del mundo. La motivación es seguir haciendo una historia más grande. Y la motivación para mí es ser campeón del mundo indiscutible. Quiero unificar mi corona con otro campeón del mundo. Creo que siempre podemos tener una motivación la cual nos haga soñar y seguir para adelante. Yeah, so it's to be the best in the world. I think that's what motivates me, to improve upon my history, to become indisputed, to get another crown. I think we can always have dreams that drive us on to do even better, and this is mine. This rematch, Kiko, I'm sure you've wanted it for a long time. I was told by Maxi Hughes after your fight with this Kid Galahad, he was told that you started shouting for the Josh Warrington rematch. You wanted Josh Warrington. Why was you so insistent on facing Josh once again? And how different of a fight should the fans expect on Saturday night compared to the one you two had all those years ago? Sí, hablamos un poco de la revancha, porque hemos hablado con Maxi Hughes, que estuvo en esa noche y ha escuchado que después en el vestuario estabas gritando "Quiero Warrington". ¿Y por qué querías a Warrington? ¿Y qué crees que va a ser, pensando en los ojos de los fans, qué tan diferente va a ser la pelea el sábado para ustedes? Yo quería a George Warrington porque, como he dicho en varias ocasiones, creo que la primera pelea que nos enfrentemos me la quitaron con toda la cara del mundo. Y creo que es un grandísimo campeón que lo ha demostrado en ocasiones el nombre que tiene George Warrington. Entonces quiero al mejor. Obviamente ha tenido 2 peleas malas con Lara, pero eso no quita que siga siendo un gran campeón. Yeah, because, when we go back to my first fight, I feel like, that was robbed of me. I think everyone saw, and I think now it's the opportunity to, go on and fight him. Because Josh Warrington's a big name, and I think he's shown throughout his career that he's a great fighter. So he's the best option for me. I think he had, 2 bad fights against Lara, but that doesn't stop him from being a great champion. So it's the best opportunity to face the best fighter for me. Kiko, you mentioned you felt you was robbed from the first fight. How much of a concern is it to you that being the away fighter, coming to Josh's backyard, his hometown, his city, are you concerned by the scorecards? Again, people can look back to the Zelfa Barrett fight where many people thought you beat Zelfa Barrett. Are you concerned if it was to go to the scorecards? Sí, hablaste que fue un robo, ¿no? La última pelea. ¿Te preocupa, al ser también el peleador que viene de fuera, peleando en su propio patio, que si va a las tarjetas, que podrá pasar quizás lo que pasó con Zelfa Barrett, por ejemplo, cuando mucha gente pensaba que ganabas esa pelea? La verdad que no, porque obviamente los árbitros son de la IBF, el organismo más serio del mundo, creo, la FIB, y obviamente van a estar todos los ojos mirando del mundo entero del boxeo para ver qué justicia hay, para que eso no vuelva a pasar. Entonces no me preocupan los jueces, ni mucho menos, ni estar en leagues, ni nada de eso. Yo solamente tengo que hacer mi trabajo, ser Kiko Martínez, y sé que Dios estará de mi lado, pase lo que pase. No, to be honest, the fact that I'm fighting, this is like an IBF contest, for me I feel they are the most serious judges that are out there, and I think the eyes of the world will be on boxing to see if it can bring justice so that it doesn't happen once again. So I'm not worried about that. I believe that, the fact it won't be a case of the judges having an impact, nor that we're in leads. I'll just be working to be myself, to be Kiko Martínez. So God willing, I can come out with that victory. So how do you approach this fight, Kiko? We know that you like to come forward, you can be aggressive, you look to entertain the fans. Is it as simple as you look for that one punch like you did with Kid Galahad, or is there a different approach you take? And also, when you look at Josh versus Maurizio Lara, do you look at him and think the fights that he had, they've taken something off him? Maybe his resistance, his punch resistance isn't what it used to be. Do you think you see more that you can exploit now? Sí, obviamente hablamos un poco de tu estilo, porque
obviamente vas a querer entretener a los fans que vienen, pero vas a buscar como una final contundente como era de un solo golpe, con Kid Galahad, por ejemplo, y también un poco pensando en las peleas que ha tenido Josh Warrington con Mauricio Lara. ¿Tú crees que esa pelea le ha pasado factura y crees que has visto quizás una debilidad en cuanto a su resistencia de golpes o cómo ves? Sí, yo creo que la pelea va a acabar como un golpe como Callahan, un golpe trabajado en el gimnasio, obsesionado con ese golpe, y creo que la primera pelea con Lara le pasó factura por un error de su equipo, por un error de los jueces y sobre todo un error exclusivamente del equipo, de no haberlo dejado seguir y haberlo cuidado más, y al día de hoy lo va a pagar por ese error que cometieron. Yes, I think I will be looking to end the fight with a similar shot in the way that I ended things with Kid Galahad. It will be a shot that we worked on in the gym, a shot we're obsessed with, and going back to the Lara fight, I think that he has suffered, and I think it was down to mistakes that both his team and the referee made in not stopping the fight, and I think that's now affected him, and I think he's paying the price for that. Kiko, what's the result on Saturday night? What happens? ¿Qué pasa el sábado por la noche? Gano por nocaut y me sigo llevando el cinturón de campeonato del mundo para España. I win by knockout and I take that belt home to Spain. Final one, do you have a message to your fans, your family, your friends back home in Spain who will watch on Saturday night on DAZN? Do you have anything to say to them? ¿Tienes un mensaje para los fans, la familia, que van a ver la pelea por DAZN, obviamente el sábado por la noche? Sí, que no se la pierdan, que va a ser una gran pelea, que va a ser una gran lucha y que Kiko, como siempre, va a dar el 100%. Yeah, don't miss it. It's going to be a great fight. It's going to be a great war. And Kiko, as always, will give 100%. That was meant to be a final one. One more. We mentioned Lee Wood earlier. If you win, would you be open to travelling back to the UK to face Lee Wood in Nottingham for his WBA regular title? La última verdadera ahora mismo. Obviamente, si llegas a ganar esta pelea, ¿te importaría volver al Reino Unido para enfrentar a Lee Wood para el título de WBA? ¿Te gustaría volver aquí para hacer esto? Me encantaría, creo que sería un sueño hecho realidad, pelear y unificar una corona con otro campeón del mundo y otro grandísimo boxeador como Ward. I think it would be, a dream come true to come here and to take on and to dispute for another crown against, such a great fighter in Lee Wood. What did he make of his fight versus Michael Conlan? ¿Qué pensaste de la pelea entre ellos dos? Una gran pelea, una gran lucha. Creo que Ward demostró tener casta de campeón, casta de luchador y de guerrero. La verdad que lo demostró en la pelea habiendo caído en el segundo asalto y demostró que los tiene bien puestos. Yes, I think what it showed is, it was a great fight, it was a great war. I think we saw what Wood is made of. I think he's got, all the makings of a great champion, particularly after he was knocked down early on. And I think he showed, that he's got balls to do what he did. Kiko, I'm sorry for asking a couple more questions. Thank you for speaking to me tonight. Enjoy the rest of your evening and good luck on Saturday. Sí, perdona por preguntar dos preguntas más, pero muchas gracias por hablar con nosotros y que disfrutes el resto de la tarde. Sin problema, muy agradecido por vuestra entrevista. No problem, I'm really grateful for doing the interview with you. Muchas gracias, Kiko. Gracias a vosotros, de verdad.